4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 베드로전서 5장 3절. 1 Peter chapter 5 verse 3. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 베드로전서 5장 3절. 맡겨진 자들에게 주장하는 자세로 하지 말고 오직 양무리의 본이 되어라. 하나님의 상속 백성 위에 주인처럼 군림하지 말고 오직 양떼에게 본이 되라. 맡기운 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 오직 양 무리의 본이 되라. 맡기운 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 오직 양 무리의 본이 되라. 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양 무리의 본이 되라. 1 Peter chapter 5 verse 3. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Not as lording it over your possessions, but being models for the flock. Neither as lording it over the charge allotted to you, but making yourselves ensamples to the flock. 彼得前书5比3。也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。也不像做神产业之主，乃是做群羊的榜样。也不像做神产业之主，乃是做群羊的榜样。不是做托你们照管者的主宰，而是做群羊的模范。1. Petrus 5:3. Nicht als übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. ペテロ第1号対3。あなた方は、その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。委ねられている人々に対して、権威を振り回してもいけません。むしろ、群れの模範になりなさい。1 Πέτρου 5:3. Μη δώσ' κατακυριευόντες των κλήρων, αλλά τι πηγινωμένοι του ποιμνίου. 1 Peter 5:3. Neque ut dominantes in cleris sed formae facti gregi et ex animo. פטרוס, הנקודותיים 3. אנדלה קרבנדנים בון חול הת יוחה. KMLAUet מהופת לצנטה. גם לא כמתעמרים בנחלת יהוא, כי אם בהיותכם מופת לצאן. 1 Петра 5:3. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. 1 Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pierre 5:3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 3. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan.
1 เปโตร 5:3 และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขีดผู้สืบทอดของพระเจ้าแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแก่นั้น 1. Pietari 5:3 Älkää hörroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. 1 Petrus 5:3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. 1 Peter 5:3 Ikke heller som de, der ville herske over menighederne, men som mønstre for jorden. 1 Petrus 5:3 Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Pedro 5:3 Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Petrus 5:3 Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların kanı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum, Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. 1 Phi-rơ 5:3 Chẳng phải quản trị phần trách nhậm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Vienas Petro 5:3 Ne kaip viešpataujantis jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžių kaimeniai. 1 Pietri 5:3 Dhe jo si zotëronjës mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembull për tufën. 1 Péter 5:3 Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. 1 Patras 5:3 और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। 1 Pétursbrev 5:3 Þér skuluð eigi drottna yfir söfnuðinum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. 1 Peter 5:53 و نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید بلکه به جهت گل نمونه باشید. Tipi tayu na achotho. အတီးအတီးအုပ်သောအသင်းတော်တို့ကိုအာဏာထား၍အစိုးတရားပြုသည်မဟုတ်ဘဲတိုးတော်စုရှေ့မှပုံသက်တွေကိုပြတော်သူဖြစ်ကြလော့ 1 Pítero 5:3 Není jako panující nad dědictvím páně, ale jako příkladem soudce stádu.